ତ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଯେତେବେଳେ ଆମର କିଛି ବି ନଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବୋଲିକି ଜଣା ନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଶିକାର କରୁଥିଲେ। So evolution of human life started with the movement. ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ जो मूवमेंट रे हमरो इवोल्यूशन स्टार्ट हेछि। तो फास्ट होच कोन मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन। प्रीवियस क्लास में तुम पढेथिली जे मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन कोन। द वर्ड फिजिकल एजुकेशन डिराइव फ्रॉम टू सेपरेट वर्ड, गोटे होछि फिजिकल, अनदर वन इज एजुकेशन। जेमिति हम कहया गेल द प्लेन डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द वर्ड इज फिजिकल इज रिलेटेड टू बॉडी। कोन कोन बॉडी रिलेटिंग कोन होछि? इट मे बी फिजिकल स्ट्रेंथ, endurance, physical fitness, physical appearance और physical health, ये सब किसी होची कोड़े फिजिकल ले जाउछ। बट जब हम गोटे वर्ड एजुकेशन को नपा, एजुकेशन होची कोन ना मीन सिस्टमैटिक इंस्ट्रक्शन और ट्रेनिंग और प्रिपरेशन फॉर लाइफ, लाइक फॉर सम पर्टिकुलर टास्क। माने ये सब को मिसई की हम गोटे सिस्टमैटिक वे रे जब हम गोटे लाइफ को चलीबा, तो सेको कहया कोन कंप्लीटली कहया ताको फिजिकल एजुकेशन। ये दीटा वर्ड को मिसई तो ये जिनसटा फास्ट होची मन रखि दिया है कि। तो आमे जेतो जेबे भी आमे पढिबा ए सब जिंस को तो टिके खाता धरि नोट करथा ए सब जिंस को जे फिजिकल एजुकेशन मु तो आमे छाडी देबा ताको व्हाट्सएप रे डॉक्यूमेंट छाड देबी न पीडीएफ छाड देबा जे कोन सब जिंस को। बट ए सब तुम जहां पढा होची मजे मजे टिके नोट करथा। बुक किनलोनी समस्या न जति बुक किनना समस्त बुक धीरे धीरे किन दिया। तो फिजिकल एजुकेशन रो मीनिंग हो से तो तार रहिबो जे गोटे कोन फिजिकल एजुकेशन मीनिंग इंपोर्टेंस बा ऑब्जेक्टिव आ गोटे रहिबो कोन ना एम। तो एम कोन फिजिकल एजुकेशन जे कोन से हमें गोटे जिंस पढुचंती तार एम होसी ओनली वन हैला कि जहाबी एम होस को हाईएस्ट पॉसिबल जोटा सेटा होसी एम। आ ऑब्जेक्टिव भारी सब्जेक्टिव आसियो, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आसियो। जेमिति गोटे तमे जदी गोटे दुकान कलो, गोटे बिजनेस स्टार्ट करछो, तार हाईएस्ट तार एम होची केवल प्रॉफिट अर्न करबा। जहां भी को बिना प्रॉफिट से बिजनेस चलिबो ही नहीं। तो तार हाईएस्ट एम होची प्रॉफिट अर्न करबा। बट ऑब्जेक्टिव होची कोन जे पिला जो हमरो किछि जो मान तम अंडर रे काम करथबे से मानु को जॉब दबा कि सोशल किछि वर्क करबा किंबा जे तम होटल करछ लोक मान को भलो खाया दबा, ए सब ऑब्जेक्टिव रहइबो। तो सेमति फिजिकल एजुकेशन गोटे मात्र एम होची तो ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। एटा सिर्फ गोटे ही एम हैला कि। या एटा गोटे क्वेश्चन मन रखता, एटा तमरो जे कोन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो कि जा भी हो, तो मोस्ट आर 50 मोर देन 70% चांस अछि जे पढिबो जे व्हाट इज द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो व्हाट इज द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन? होलसम डेवलपमेंट ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। तार गोटे ही एम होची सेया। तापर कोन अछि तमे बुक जतले किनिबो, से बुक रे किछि लोकंकर डेफिनेशन जो हम कोंती, किछि लोक जो मन अछंती, जो मन बड़ बड़ ऑथर अछंती कि फिजिकल एजुकेशन ऊपर रिसर्च करछंती, से मानको डेफिनेशन पसारे अकॉर्डिंग टू दिस ए डेफिनेशन ता कहार देथिबो ता ना लिखिबो किंबा अंको डेफिनेशन को। जेमिति मु तुम किछटा जिंस दोछ बुक जदी किनछो बुक बाहर करिवो, देखो जेमिति हमर प्लाटो हैला कि प्लाटो कोन डेफिनेशन देले लैक ऑफ activity destroy the good condition of every human being, while movement and methodical physical exercise save it and preserve it। माने केते बड़ डेफिनेशन दा देले सुनो बुझे दोछ। लैक ऑफ एक्टिविटी डिस्ट्रॉय द गुड कंडीशन ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग। यदि तुम किछि भी एक्टिविटी करनी तुम कोन धीरे 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 जे कोन से तमरो कंडीशन थिबो बॉडी रो से पूरा कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हे जिवो। कंप्लीटली पार्शियली भी कहबन जो पार्शियली जो खाउचो सेटा भी गोटे वन टाइप ऑफ एक्टिविटी, ए सेटा भी छाड़ देबो, सेम मूवमेंट भी बॉडी करि परिबो। सो व्हाइल मूवमेंट एंड मेथोडिकल फिजिकल एक्सरसाइज, आमे मूवमेंट बा
मेथोडिकल फिजिकल एक्सरसाइज जहाँ भी आम चलुँच भी गोटे वन टाइप ऑफ एक्सरसाइज पर्टिकुलर स्टेप दे चलुँच पर्टिकुलर ठीक से चली पारना सेटा भी तुम दिन दिन प्रोब्लेम हम प्रोब्लेम हम तुम अब डिफॉर्मिटी सब अच्छी पोस्चर डिफॉर्मिटी सब अच्छी ये सब आगु भी पढ़ा हम जमी पोस्टर डिफॉर्मिटी कौन कौन जाऊँगी बो लेग जाऊँगी फ्लैट फुट जाउची नॉक नी जाऊँगी फ्लैट फुट जाऊँगी काइफो हाँ हाँ फ्लैट फुट जाऊँगी काइफोसिस लोडोसिस स्कोलियोसिस ये सब अच्छी बहुत सारा पोस्चर डिफॉर्मिटी अच्छी है कि तुम जो जोता पिंधि केते जन स्लीपर जो पिंधि था देखो किसी जनकर साइड खाई जाए कि जनकर मझी खाई जाए कि जनकर नॉर्मल बैलेंस ही चले जार जो साइड खाऊँ जार लेफ्ट साइड खाऊँ कि कार लेफ्ट राइट साइड घोरी हो तो तार कौन पादटा ठीक भाव में पड़ूना तो सेटा भी वन टाइप ऑफ डिफॉर्मिटी सो व्हाइल मूवमेंट एंड मेथोडिकल फिजिकल एक्सरसाइज सेव इट कौन कला ना ये सब जिन द्वारा सेव कराला आ प्रिजर्व कराला माने प्रिजर्व माने रहिला प्रिजर्व रही जे नेक्स्ट टाइम से जिनसटा पुणी जतरे हम धीरे 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 बॉडीटा इंप्रूव होला बुझो कि नहीं आज्ञा ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ए बुक गुड़ा तुम न किणिले अड़ुआ टिके लगे ये सब जिन करने जिते शीघ्र पार्छ बुक गुड़ा किणी दियो नले आमर जो नेट रू किसी सर्च करके रखीदा देखिए आगु केते इंप्रूव करी हो जिन गुड़ाक आम आगे छाड़देवा से जिनटा से जिनटा पढ़िया ना तो डेफिनेशन केते जनकर आम पढ़िया पड़ो जाए जमी मुझे प्लाटर जनकर कहली प्लाटनकर तापर जमने हार्लोट एम बेयर रोची हार्लोट एम बेयर जमती कहले जे फिजिकल एजुकेशन इज एन एजुकेशन ऑफ and through human movement where many of the educational objectives are achieved by means of big muscle activity involves sports game gymnastic dance and exercise एमे ए हार्लोट एम बेयर जने ए मत देले जिम चार्ल्स ए बाउचर कहले फिजिकल एजुकेशन an integral part of total education process किए कहले चार्ल्स ए बाउचर सेमती जेबिनियस कौन कहले ए टाइप रो सब हमरो डेफिनेशन अछि तापर आ गोटे आसी फिजिकल एजुकेशन प्लेटफॉर्म अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ हेल्थ फिजिकल एजुकेशन रिक्रिएशन सी मत देला कोन ए हमर जति कि केते जन को रोची 7 8 10 जन को ए दिन सब तुम मन रखा पड़ो कम से कम एमिति किसी वर्ड को मन रखा पड़ो जेमिति तुम जानि पारिबो जे क्वेश्चन जतो आसुची सी ए मतटा देखले जादर तुम गोटेटा क्वेश्चन आसले तुम ताको मार्क कर परियो एटा किसी बड़ कथा नुहे बस देखिले हे जिवो एटा होस कोन डेफिनेशन मु तुमको पढेले फास्ट लगन फिजिकल एजुकेशन पढेली मीनिंग कहली डेफिनेशन कोन कहि देली एम कोन हला ना टोटल ओवर ओवरऑल डेवलपमेंट होस एम तापर आसना ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव को पचार कौन पचार मैं जिबा टिके बारे फोन करछि क्लास रे अछि ସାର୍ ହ୍ୟାଲୋ जो पूर्व क्लासेस रे आपण जो कंपोनेंट पढे तार सर आगे वॉइस बहुत हो तम बैकग्राउंड को ଆପଣ जो पूर्व क्लास रे पढेतिले जो कंपोनेंट्स फिजिकल एजुकेशन रो ସେଥିରେ ସାର୍ ଆପଣ ଏଜିଲିଟି ଟା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ସାର୍ ଆଜି କହିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା କହିଥିଲେ ଏ କହିଥିଲେ ତମକୁ ଆଜିଲିଟି ହଉଛି ଜିଗଜାଗ ମୁଭମେंट ଗୋଟେ ସଡନ ମୁଭମେंट ହବ ନିଜକୁ ଷ୍ଟେବଲ କରିକି ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିପାରିବା ଆଉ ସଡନ ହଁ ସଡନ ମୁଭମେंट କରିବା ପାଇଁ ଆଜିଲିଟି କହିଥିଲି ବା ଏଜିଲିଟି ଏଟା ଖାଲି ଜଣେଇଲି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଫିଜିକାଲ ଫିଟନେସ ଚାପ୍ଟର କୁ ଯିବା ହେଲା କି ଫିଜିଓଲୋଜି ଚାପ୍ଟର କୁ ଯିବା ସେତେବେଳେ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଆସିବ ଆକୁ ଆମେ ଡିପଲି ପଢିବା କିନ୍ତୁ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ବେସିକ ଜିନିଷଟା ଜଣେଇ ଦେଲେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ତମେ ଧରିଦବ ସେଇଲେ ଜଣେଇଦେଲେ ହେଲା କହିଥିଲି ନା ସଡନ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବର୍ଡର ସେଇଟା ହଉଛି ଆଜିଲିଟି ହେଲା
ଆଜ୍ଞା ନା ଆଉ କଣ ରହିଲା ଆଗକୁ ଯିବା ଯିବା। ହଉ। ତାପରେ ଆସିବ ଆମର ଅବଜେକ୍ଟିଭ। ଅବଜେକ୍ଟିଭରେ ବହୁତ ସାରା ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଅଛି ହେଲା କି ବହୁତ ସାରା ଅବଜେକ୍ଟିଭ ରୁ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ 5ଟା ଅବଜେକ୍ଟିଭ ନବା ହେଲା କି ଯୋଉଟା ସବୁ କିଛି କଭର ହବ ତା ଭିତରେ ତାପରେ ତାକୁ ଆଗକୁ ଯିବା କଣ ହେଲା ନା ଗୋଟେ ହଉଛି ଫିଜିକାଲ ଏଜୁକେସନ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଆମେ କୁହାହବ କଣ ଫିଜିକାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ହଉଛି ଲେଖିଦିଅ ଟିକେ ନୋଟ୍ କରିଦିଅ ଫିଜିକାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମେଣ୍ଟାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ social development ଆଉ spiritual development କର ନା ନୋଟ୍ ନା କେହି କରନା ହଁ ହେଲା ସମସ୍ତେ ରେସ୍ପନ୍ସ କରନ୍ତୁ ଟିକେ ମାଇକ୍ ଅନ୍ କରିକି। ଆଜ୍ଞା sir। ଆଜ୍ଞା ଲେଖୁଛ ତ ଟିକେ ଟିକେ ଲେଖୁଥିବ ଖାତାରେ ନହେଲେ ପଢିଦେଲେ ମନେ ରହିବନି ପରେ ଗାର୍ଲସ ମାନେ ଆମେ ରେସ୍ପନ୍ସ କରନ୍ତୁ। ହୁଁ ଲେଖିଲ ଫିଜିକାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଣ କହିଲେ ଜଣେ କଣ କହିଲେ ଫିଜିକାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ମେଣ୍ଟାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ସୋସିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ହୁଁ ଏ ପଢିଆ ଫିଜିକାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଫିଜିକାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ କଣ ଆସିବ ନା ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ ଫିଜିକାଲ ଆସିବ ଫିଜିକାଲ କଣ ଆସିବ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆମର ମସଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବ ଆଉ କଣ ହବ ଆମର ଯୋଉ ରହିଲା ମସ୍କୁଲାର ସିଷ୍ଟମ ହେଲା କିମ୍ବା ସ୍କେଲେଟାଲ ସିଷ୍ଟମ ହେଲା କି ମସଲ ମାସ ଇନକ୍ରିଜ ହବ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମର ଫିଜିକାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଆସିବ ସୋ ମେଣ୍ଟାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ କଣ ହବ ନା ମେଣ୍ଟାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବ କେମିତି ନା ଆମର ଖେଳିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଯାହା ବଡିରେ ସବୁ ହରମୋନ ଅଛି ପରଫେକ୍ଟ ହରମୋନ ସିକ୍ରେସନ ହବ ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଆମର ମୁଣ୍ଡ ଶାନ୍ତ ରହିବ କୋଉ କୋଉ ସବୁ ହରମୋନ ଅଛି ଯୋଉମାନେ ସାଇନ୍ସ ପିଲା କହିଲେ କୋଉ ଗୁଡାକ ଅଛି ଯୋଉଗୁଡାକ ହରମୋନ ଯୋଉଟା ଆମ ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖେ ଆଉ ଖୁସି ରୁହନ୍ତି କୁହ ତମେ ଆନ୍ସର ଦିଅ ବଡିର କୋଉ ହରମୋନ ସିକ୍ରେସନ ହେଲେ ଡୋପାମିନ୍ ବୋଧେ। ଡୋପାମିନ୍ ଗୋଟେ ଆଉ ସର୍ଚ୍ଚ କର ଗୁଗଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ଦିଅ ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଦିଅ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆରାମସେ ଗୁଡ ହରମୋନ ସର୍ଚ୍ଚ କର ଆରାମସେ ମିଳିଯିବ ଯିଏ ହେଲେ ଜଣେ ଆନ୍ସର ଦଉ ମାର ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଗୁଡ ହରମୋନ ଅଫ ଆୱାର ବଡି ମାର ଆରାମସେ ଆସିବ ଅକ୍ସିଟୋସିନ, ଡୋପାମିନ୍, ସେରୋଟୋନିନ୍। ଆଉ କଣ ଜଣେ ଆନ୍ସର ଦବ କି ଆଉ ବାକି ସବୁ କୁଆଡେ ଗଲେ ଆରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ थायरोसिन होता है थायरोसिन ହୁଁ एंड्रोफिन ହୁଁ ଆଉ ଅନ୍ୟ ମାନେ ସମସ୍ତେ କୁହ ଆମେ କ୍ଲାସ ଟା ଅକ୍ସୋଟିସିନ୍ ଏବେ ଫିଜିକାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସର୍ଚ୍ଚ କଲ ଫିଜିକାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସର୍ଚ୍ଚ କର ମେଣ୍ଟାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଟିକେ ସର୍ଚ୍ଚ କର ସମସ୍ତେ ଆଗେ ଫିଜିକାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସର୍ଚ୍ଚ କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ କୁହ
से पॉइंट को मैं तुमको आराम से भल से डिस्क्राइब करूँ जब तुम भी जानी पारो तो दरकार पर से ग्रुप रे छाड़ो सेटा now direct my objective of physical education what is the objective of physical education बोलो सर छाड़ो सर इमोशनल डेवलपमेंट हाँ इमोशनल डेवलपमेंट हबो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हबो हम इंटेलेक्चुअल पांचटा डेवलपमेंट सब इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हाउसटा कोथरे आसीबो इमोशनल डेवलपमेंट अंडर रे आसीबो तुमको मैं कहली ना हमें पांचटा मेन मेजर नबा ताकू बुझिबा तापर हजार जिंस ता भीतर आसीबो ताकू हम धीरे धीरे पढिबा तो बेसिकली हमर कोन होची फिजिकल डेवलपमेंट मेंटल डेवलपमेंट सोशल स्पिरिचुअल डेवलपमेंट इमोशनल डेवलपमेंट सोशल डेवलपमेंट सोशल डेवलपमेंट एतिकी भीतर बाकी सब आसीबो इंटेलेक्चुअल आसीबो वोकेशनल आसीबो एमते बहुत सारा अछि फिजिकल डेवलपमेंट मेंटल डेवलपमेंट ए दिटा सर्च करो ग्रुप रे छाड़ो समस्ते हम सेटा देखि पढिबा हला इमीडिएट संगे संगे कर जते शीघ्र करू सेते शीघ्र हम सर हेलो सर जो फिजिकल डेवलपमेंट है सर ये हमारा हेल्थ रिलेटेड ना हमारा सर ଟିକେ बहुत नॉइज आछी हमर ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ବସ୍ ଅଛି ତ ସାର୍ ଯୋଉ ଆପଣ କହିଲେ ଯୋଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଫିଜିକାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏଇଟା ଆମର ସାର୍ ହେଲ୍ଥ ରିଲେଟେଡ୍ ଯିବ ନା ଆମର ସ୍କିଲ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଯିବ हेल्थ तो स्किल डिफरेंस ना सब फिजिकल डेवलपमेंट गोटे हेला स्किल रिलेटेड कोन सेटा को हम फिटनेस चैप्टर पढिबा सेद्र कंपोनेंट आसीबा as well as फिजिकल एजुकेशन फिजिकल डेवलपमेंट सिमति किछ नाही हेला हेल्थ रिलेटेड कंपोनेंट अछि स्किल रिलेटेड कंपोनेंट बुझेला कि हेल्थ होच कोन बेसिक जे तम बुझिया पई मु तुम कहि दोची ठीक खाली गोटे मिनिट रे कहि दोची हेल्थ होच कोन जोटा बेसिक हेला कि जोटा पूरा कंप्लीट बेसिक सेटा होच हेल्थ जेमिति हमर बेसिक रे कोन जाउची हमर एंड्योरेंस जाउची स्ट्रेंथ जाउची सेतना जा पड़ले एटा बेसिक आ बिना तुम किछ करि परिबनी बट स्किल हेले कोन स्पीड तुम डे बाय डे लाइफ रे स्पीड कोन दरकार स्पीड दरकार नै हैला कि एमती बहुत सारा कंपोनेंट हमें पढ़िया पड़े एबे हमें पर्सन फिजिकल एजुकेशन तो फिजिकल डेवलपमेंट हम एटा पढ़ियो हैला सेटा जबे चैप्टर पढ़ियो सेटा को हम आराम से बुझिबा ଆଜ୍ଞା जण के छाड़िला वेरी गुड बस ये देख फिजिकल डेवलपमेंट कोन कहला ना फिजिकल डेवलपमेंट एटा कहार के छाड़सी एटा को मु नउची लाइक करले एटा को देखो हैला एटा को हमें तमे देखो एटा को से कोन देची ना study.com जो lesson study.com रे देश देखो the physical development is defined as the growth of the body and its part including muscle and motor development muscle motor development कोन motor development हो जोटा कंटिन्यू हम किछ चालीबा हला कि चालीबा मूवमेंट जोटा कोनती फिजिकल डेवलपमेंट इज डिफाइंड एज ए ग्रोथ टा को डिफाइन करते किए फिजिकल देखा हो ना तुमको मेंटल डेवलपमेंट देखा हो तुमको जाना पड़िबनी सो फिजिकल डेवलपमेंट इज डिफाइंड एज द ग्रोथ
of the body and its parts, including muscle and motor development. Gross motor skill refers to skill that use large muscle in the body to jump, sky, ride, bike or dance. Gross motor ଆଉ କଣ ଗ୍ରସ୍ ମୋଟର କଣ ଫାଇନ୍ ମୋଟର କଣ ଏଟା ଟିକେ Sir, video କଣ ହେଲା କୁହ ଏଟା ବେଶୀ ଅଲଗା ଟାଇପ ର ଦେଇଛି ଗ୍ରସ୍ ଏଟା ଟିକେ ଡିପ୍ କୁ ଯାଇଛି ଦେଖ ସେ କଣ ଫିଜିକାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗ୍ରସ୍ ମୋଟର ଫାଇନ୍ ମୋଟର କଣ ଗ୍ରସ୍ ମୋଟର ହଉଛି ଯୋଉଟା ଆମର ଲାର୍ଜ ମସଲ ୟୁଜ ହବ ହେଲା କି ଫାଇନ୍ ମୋଟର ହଉଛି ଯୋଉଟା ହଉଛି ବହୁତ ଫାଇନ୍ ରେ କରାହବ ଯେମିତି ଚାଲିବାଟା ଆମର ଗୋଟେ ବଡ ମାନେ ବହୁତ ସାରା ମସଲ ୟୁଜ ହଉଛି ବଡ ବଡ ମସଲ ୟୁଜ ସେଟା ଆମକୁ କିଛି ମ୍ୟାଟର ନୁହେଁ ବଟ୍ ଯଦି ଆମେ ଲେଖିବାଟା ହଉଛି ଆମର ମ୍ୟାଟର କାରଣ ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ମସଲ ୟୁଜ ହେଉଛି ଆଉ ଫାଇନ୍ ସ୍କିଲ୍ ସେଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ସିଏ ଉଠିକି ଚାଲିବାଟା ତାକୁ ଇଜି ହବ ବଟ୍ ସେ ଲେଖିପାରିବନି କିମ୍ବା ଏ ବି ସି ଡି ଲେଖିପାରିବନି ତାକୁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ସେ ଜିନିଷ ଲେଖିବା ପାଇଁ ତ ସେଇଟା ହଉଛି ଗ୍ରସ୍ ମୋଟର ହଉଛି ପୁରା ଯୋଉଟା ଆମର ବଡ ସ୍କିଲ୍ଟା ଆଉ ଫାଇନ୍ ହଉଛି ଯୋଉଟା ଛୋଟ ସ୍କିଲ୍ ହବ ଯୋଉଟା ପୁରା ଫାଇନ୍ ସ୍କିଲ୍ଟା ହବ ସେଟା ଫାଇନ୍ ମୋଟର ତାକୁ କୁହନ୍ତୁ ଗ୍ରସ୍ ମୋଟର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହଉଛି ସେଟା ଏଟା ଫାଇନ୍ ମୋଟର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଓକେ ତାପରେ କଣ କହୁଛି ଫିଜିକାଲ ଏଜୁକେସନ କ୍ୟାନ୍ ହେଲ୍ପ ୱିଥ୍ ଫିଜିକାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବାଇ ଡେଭଲପିଂ ମୋଟର ଆବିଲିଟି ଲାଇକ୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ସ୍ପିଡ୍ endurance coordination flexibility agility and balance ହେଲା regular activity can help students develop motor skill which can help them better control their body movement and enhance their reflexes ଏସବୁ ରହିଲା physical development ରେ ରହିଲା ହେଲା କି ତାପରେ ହଉଛି ଆଉ ଜଣେ ଦେଇଛି spiritual development ସତ୍ୟ ଦେଇଛି spiritual development କଣ spiritual development spiritual education develop deep thinking and questioning the way in which the body work people are encouraged to analyze and seek a way children express personal emotional spiritual concept through physical development organization whose circulatory ନା ଏ ତମେ ସବୁ ହଉ ତମେ ଗୋଟେ ପଢୁଥା ମୁଁ ତମକୁ 2 ମିନିଟରେ ଭଲ ଜିନିଷଟା ଦେବି ସେଠୁ ଗୋଟେ ବେଶୀ କନଫ୍ୟୁଜ ହବ ଏ ସବୁ କିଛି ଯିବ ହେଲା କି ଯାହା ବି ଆମେ ଦଉଛନ୍ତି ଏ ସବୁ କିଛି ଯିବ ହେଲେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଭଲସେ ଦରକାର ଗୋଟେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପରଫେକ୍ଟ ନହେଲେ ବୁଝି ହବନି ଖୋଲୁନି ମୋ ଲ୍ୟାପଟପଟା ଅଛି ଆକୁ ଗୋଟେ କିଏ ମତେ ଗୋଟେ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମତେ ଟିକେ ମେସେଜ କରିବ ମୁଁ କୋଉ ଚାପ୍ଟରଟା ପଢେଇବି ତା ରିଲେଟେଡ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଟା ମତେ ଟିକେ ପଠେଇବା ମୁଁ ତ ଭେରିଫାଇ କରିଦେବି ଟିକେ ହେଲେ ମତେ ଟିକେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ପଢେଇବା ପାଇଁ ହେଲା କି ମୁଁ ଖୋଜି ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଏ କମ ଟାଇମ ଭିତରେ ଟିକେ ରହୁନି ଆଉ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ତମକୁ ବୁଝଉଛି ଶୁଣ ହେଲା physical development refers to the change that occur in the body and its various system over time. This includes change in size, shape, motor skill, and sensory development. It encompasses aspects such as growth in height and weight, development of motor skill like crawling, walking, and running. ये सब कुछ हमर जाउसी कोते physical development. Complete हम जदि कहिबा physical development कोन जिवो ना हले कि physical growth टा जाउसी physical ले development कहले कोन आसीबो ना mental भी add हेजो ता देरे तापर आसीबो mental development कोन
ନା ଯାହା ରହୁଛି ଆମର ସବୁ ମେଣ୍ଟାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଉପରେ ସେଟା ଯିବ। ମେଣ୍ଟାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଣ ରହୁଛି ଆନାଲାଇଜିଂ, ଥିଙ୍କିଂ, ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ମେଣ୍ଟାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ଆସୁଛି। ଯେମିତି ମେଣ୍ଟାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ରେଫର୍ସ ଟୁ ଗ୍ରୋଥ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚୁରେସନ ଅଫ କଗ୍ନିଟିଭ ଆବିଲିଟି। କଗ୍ନିଟିଭ ଯେତେବେଳେ ଆମର ପଢିବା ଆଗକୁ ଯେ ଜଣଙ୍କର ଆମର କଣ ସେ ଅସର ହଉଛି ଯେ 3 ଡୋମେନ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର କିଏ ନା କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି କାर्थୱାଲ, ବ୍ଲୁମ ଆଣ୍ଡ କାर्थୱାଲ ଆମର 3 ଡୋମେନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କଣ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ହଉଛି କଗ୍ନିଟିଭ, ଆଫେକ୍ଟିଭ ଆଉ ସାଇକୋମୋଟର। ତ କଗ୍ନିଟିଭ ରିଲେଟ କରୁଛି ଆମର ସବୁବେଳେ ମେଣ୍ଟାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କୁ। ମେଣ୍ଟାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ କଗ୍ନିଟିଭ ଆବିଲିଟି କଣ ଯିବ ନା ଯାହା ବି ଆମର ରହୁଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଲାଇକ ଯେମିତି ଆମେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ମେମୋରି ପାୱାର ଯୋଉ ରହୁଛି, ଆଟେନସନ, କ୍ରିଏଟିଭିଟି, ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ରହିବ। ଇମୋସନାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସୋସିଆଲ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ, ଏ ସବୁ ଯାହା ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ରହୁଛି ସେ ସବୁ ମେଣ୍ଟାଲରେ ଆସିବ, ମେଣ୍ଟାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ଆସିବ ହେଲା କି। ତାପରେ ରହିବ ଆମର କଣ ମେଣ୍ଟାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏସେନ୍ସିଆଲ ଓଭରଅଲ ୱେଲବିଂ, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଣ୍ଡ ଆଡାପ୍ଟେସନ ଟୁ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ। ଯେକୌଣସି ଆମର ରହୁଛି ମେଣ୍ଟାଲ ଯୋଉଥିରେ କାମ ଲାଗୁଛି ସେ ସବୁ ଆସିବ ମେଣ୍ଟାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ। ତାପରେ ଆସିବ ଆମର ସୋସିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ସୋସିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଣ ରହୁଛି ନା ଯୋଉଟା ସୋସିଆଲ ହବ। ତ ପ୍ରଥମରୁ ଆମେ ଫିଜିକାଲ ଏଜୁକେସନ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପୂର୍ବରୁ ତମେ ଜାଣିଥିବ ମ୍ୟାନ ଇଜ ଏ ସୋସିଆଲ ଆନିମଲ। ସୋସିଆଲ ଆନିମଲ କେମିତି ହେଲା ମ୍ୟାନ ନା ତାକୁ ସୋସାଇଟି ଅଣ୍ଡର ରହିବାକୁ ପଡିବ। ତ ସୋସିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ରେଫର ଟୁ ପ୍ରୋସେସ ଥ୍ରୁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଲର୍ନ ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ୱାର ଦ ସ୍କିଲ, ନଲେଜ ଆଣ୍ଡ ବିହେଭିୟର। ତ ସ୍ପେସିଆଲି ବିହେଭିୟର ଶିଖେ କାଠୁ ସୋସିଆଲ necessary to interact effectively with other and participate in society। ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ସୋସିଆଲ ବିହେଭିୟରଟା ନିହାତି ଆମର ଦରକାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା। ସୋସିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଯଦି ନ ହେଇପାରୁଛି ଆମେ ଠିକ ସେ ବିହେଭ କରିପାରିବାନି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଡିଷ୍ଟରବାନ୍ସ କ୍ରିଏଟ ହବ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ଯଦି ସ୍ପୋର୍ଟସ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ସୋସିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଆକ୍ୱାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ସେଠି ହଜାର ଲୋକ ହଜାର କଥା କହୁଥିବେ। ତ ସେଇ ସବୁ ଜାଗାରେ ସେଠି ସ୍ପୋର୍ଟସ ସାଇକୋଲୋଜି ଆସିବ। ଆଉ ସୋସାଇଟିକୁ କେମିତି ଆମେ ଠିକ ଡିରେକ୍ସନରେ ଯିବା, କେମିତି ସୋସାଇଟିର ଭଲଟାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବା, ଯାହା ଯଦି କିଛି ଖରାପ ଆସୁଛି ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଇଗ୍ନୋର କରିବା, ଏସବୁ ସୋସିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଆସିବ। ତାପରେ ଆସିବ କଣ ନା ଇମୋସନାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଇମୋସନାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଭିତରେ କଣ ଆସିବ ନା ଯାହା ସବୁ ଇମୋସନ ରିଲେଟେଡ ଜିନିଷ ଆସୁଛି, ଯେମିତି ଆସୁଛି ଯେମିତି ଆମେ କ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯୋଉଟା ଆମେ ହସୁଛନ୍ତି, ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ଡିପ୍ରେସନ ରହୁଛି, ଆନଜାଇଟି ରହୁଛି, ଏସବୁ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ରହୁଛି ଇମୋସନ ରିଲେଟେଡ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ, ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଯେମିତି ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବା ସେଇଟା ହଉଛି ଇମୋସନାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଯେମିତି କିଛି ଗୋଟେ ଖରାପ ଜିନିଷ ଆସିଲା ତ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରିଆକ୍ଟ କରିବାନି। ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରିଆକ୍ଟ କରିଦେଲା ମାନେ କଣ ହେଲା, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଜାଣିଦେଲେ ନା, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଜାଣିଦେଲେ ସେ ଆମର ଫାଇଦା ଉଠେଇବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ତ ଇମୋସନକୁ ଆମେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଆମର ସେତେ ମିନ୍ସ ଆମେ କଣ ଫିଜିକାଲ ଏଜୁକେସନ ଆମର କଣ ଶିଖଉଛି ଆମକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ହେଲା କି। ଯେମିତି ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ସ୍ପୋର୍ଟସ ହେଲା କି, କଣ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ କୌଣସି ଗେମ୍ ଖେଳିବା ତ ଫିଜିକାଲ ଏଜୁକେସନ ରିଲେଟ କରୁଛି ସ୍ପୋର୍ଟସକୁ ନା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ବି ଗେମ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରଥମ ହଉଛି କଣ ଫିଜିକାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହଉଛି। ଫିଜିକାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ରହୁଛି, ଗ୍ରୋଥ ରହୁଛି, ଯେମିତି ମସଲ, ଯେମିତି ଆମେ କ୍ରିକେଟ ତମେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛ ତମର ଅଟୋମେଟିକାଲି ଗ୍ରୋଥ ହଉଛି, ତମର ମସଲ ହଉଛି ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ହଉଛି, ତାର ଏଣ୍ଡୁରାନ୍ସ ବଢୁଛି। ତାପରେ ତମର ହାର୍ଟର ଯୋଉ ରହୁଛି ହଉଛି କାର୍ଡିଓଭାସ୍କୁଲାର ଏଣ୍ଡୁରାନ୍ସ ସେଟା ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ହଉଛି। ତ ଫିଜିକାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ଗଲା। ତାପରେ ରହିଲା କଣ ମେଣ୍ଟାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ମେଣ୍ଟାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଣ ତମ ଖାଲି ସ୍ପୋର୍ଟସ ପରେ ବି ତମର ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ଲାଇଫ ରହୁଛି, ତା ଭିତରେ କିଛି ସିଚୁଏସନ ଆସୁଛି ଯେମିତିକା ତାପରେ ତମ 11 ଜଣ ପିଲା ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ତମ ଡିଷ୍ଟରବାନ୍ସ ହଉଥିବ, ବହୁତ ସାରା ଡିଷ୍ଟରବାନ୍ସ କାହା ସହିତ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଥିବ। ତମ ସିନା ଗାଁ ଲେବୁଲରେ ସେତିକି, ବଟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ ଲେବୁଲକୁ ଯିବା, ଏବେ ଦେଖ ଯେମିତି ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ରୋହିତ ଶର୍ମାର ଚାଲିଛି ଯାହା ସବୁ ଜିନିଷ ମ୍ୟାଟର ଚାଲିଛି, ତାଙ୍କ ସେ ଏଡେ ଏଡେ ବଡ କଣ୍ଟ୍ରି ଭିତରେ ତାଙ୍କ ସେତେବେଳେ ଏଇ ମେଣ୍ଟାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା ତାଙ୍କ ନିହାତି ଦରକାର ନା, ସେ ଟାଇମରେ କେମିତି ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବା। ତାପରେ ହେଲା ସୋସିଆଲ ସୋସାଇଟି। ସୋସାଇଟି ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ତମକୁ କହିବେ, ରଙ୍ଗ କହିବେ, ଯଦି ଭଲ କରୁଛ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବେ, ଯଦି କିଛି ଖରାପ କରୁଛ ତାକୁ ବି ତମକୁ ସେ କଣ କରିବେ କ୍ରିଟିସାଇଜ କରିବେ। ତ ସେ ଜିନିଷକୁ କେମିତି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ହଉଛି ଇମୋସନ। ଇମୋସନଟାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ତମକୁ କଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଖେଳରେ ଯଦି ତମେ ଇମୋସନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶୋ କରିଦେଲ ତ ସେ ଆର ଅପୋନେଣ୍ଟ ଖେଳାଳି ତମକୁ ଜାଣିଦେବେ ଯେ ହଁ ହଁ ଇଏ ଏମିତି ଆସିଲା ବେଳେ ଇଏ ଡରିଗଲାଣି, ଗୋଟେ ବଲ ଟେ ପକେଇଲେ ତମକୁ ତ ତମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫିୟର ଟା ତମେ ତାଙ୍କୁ ଶୋ କରିଦେଲ, ବାଉନ୍ସ ପକେଇଲେ ତମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫିୟର ଟା ଶୋ କରିଦେଲ। ତ ସିଏ କଣ ଜାଣିଦେଲେ ଇଏ କଣ ବାଉନ୍ସ ବଲ୍ ପେସ୍ ବଲ୍ କୁ ଡରୁଛି, ତ ତମକୁ ଆଉଟ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଇଜି ହେଇଗଲା। ତ ଇମୋସନ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏସବୁ ଆଉଛି।
तापर आउसी कोन सभा लास्ट कोन आउसी ना स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होछि कोन ना सभा ऊपरे रहिला स्पिरिचुअल माने सभा तळे बट सभा ऊपरे जेतोळे हम सब किछि सरी सारिला परे सब किछि धर इन केस हम जेतेबेले ए सब डेवलपमेंट जेतो हमरो कोन बॉडी रो जो बॉडी को मन मेंटल सोशल आउ फिजिकल रो सब थाई कि मध्य जेतो हम कोनोसी जिंस सक्सेस पाउनो तो हमर सेतळे कोन दरकार स्पिरिचुअल डेवलपमेंट रहइबो जोटा कि हमें विश्वास जोटा फेथ इन द सेंस जहा ऊपर तुम फेथ करछो स्पिरिचुअल मु कहूनी जे केवल तुम गॉड के ऊपर तुम जहा ऊपर भी फेथ करछो इवन तुम फादर हो तुम ब्रदर हो किंबा तुम जाको आइडियल बोली भाबुछो किंबा ठाकुरंको पाखु हो तो स्पेशल हमें ठाकुरंको दिया जाए कारण सब किछि हारि सारला पर गोटे मात्र रास्ता थाए से होछि भगवान तो से डेवलपमेंट नियत रहइबा दरकार जा द्वारा कि लोक सबा तळु निजर को जेतବେଳେ ସବୁ କିଛି ହାରି ସାରିକି କେମିତି ସେ ଡେଭଲପ କରିବ ଏ ଜିନିଷଟା ଆମକୁ ଶିଖେଇବ କି ଫିଜିକାଲ ନା ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଯେମିତି ଏବେ ଦେଖ କଣ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡା ଦେଖିଛ ତ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛି ଏବେ ତ ତାକୁ ବି ସେଇଟା ଦରକାର ନା ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା ତ ଏଇଟା ହଉଛି ମେନ୍ 5ଟା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ରହୁଛି ଟୋଟାଲ ଉପରେ ବଟ୍ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆସିବ କୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ ନା କିଏ କଣ କହିଥିଲା ହେଲା କି ଯେମିତି ଆମେ ଡେଫିନେସନ ରେ ଆଇଲେ ସେମାନେ ଚାର୍ଲସ ଏ ବାଉଚର ଡେଫିନେସନ ଯାହା ଦେଇଥିଲେ ଚାର୍ଲସ ଏ ବାଉଚର ଅବଜେକ୍ଟିଭ ବି ଅଲଗା ଦେଇଥିବେ ଯେମିତି ଚାର୍ଲସ ଏ ବାଉଚରଙ୍କ ମତରେ କେତେଟା ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଅଛି ଯେମିତି କଣ 6ଟା ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଅଛି କଣ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ନା ଫିଜିକାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ସେ କହିଲେ ତାପରେ ମୋଟର ଆଣ୍ଡ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅବଜେକ୍ଟିଭ କହିଲେ ତାପରେ କଗ୍ନିଟିଭ ଆଣ୍ଡ ମେଣ୍ଟାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅବଜେକ୍ଟିଭ କହିଲେ सोशल डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव कहले तापर कोन सजेस्टेड एडिशनल ऑफ अनदर ऑब्जेक्टिव इज दैट इफेक्टिव डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव कहले तो से कोन कहले ना पांचटा कहले हैला कोन इफेक्टिव डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव कहले सेम जिंस को से अलगा वे कहले जेमिति हमर आउ के ब्लूमैन कार्थल एबे कोन कहले ना कॉग्निटिव इफेक्टिव साइकोमोटर सेम जिंस हैला कि सेटा को हमें परे पढ़िया ये जो कॉग्निटिव इफेक्टिव साइकोमोटर कोन सब रहइला तो तुम बुक जिते जल्दी किणव ए जिनसटा हम सेते शीघ्र पढ़ी पारिबा तापर जे में होची अमेरिकन एसोसिएशन से किसीटा ऑब्जेक्टिव देचन 5टा ना 6टा तो बही भीतर नाही सर मते कोई बुक के किना सर कोई बुक किना एसेंशियल ऑफ फिजिकल एजुकेशन किनो ता भीतर सब किछि आसु हैला कि सर जो लिंक टा ग्रुप थला कि हाँ से लिंक टार किनो से बुक टार हम सब आसी जो ओएबीएस पई कंप्लीट प्रिपेयर होबा ता दियर हैला कि सब किछि ता भीतर अछि आगे आउ तापर बुक धीरे धीरे छोट छोट बुक जोटा तम हिसाब रे सांगम ठार देखिबु रेफर नबो मु तो बेसी बुक जानि नै बट जोटा भल लागिला बुक टा कोन कि एक्चुअली तमको जेमती इजी होतवा दरकार हैला मो पई अलगा बुक मु नेट लेवल बुक पढुची एडे मोटा बुक से बुक जदी तमको दिया हबो तमे कोन कहबो ना एते कोन तम दरकार अछि तमर जेतिकी दरकार जेतिकी तमको इजी होतबो टे सांग फांग बुक टे देखिबो न जाय कि मु भाबुची तमे जाओ टे केतबेले जो हमर बुक स्टोर अछि हैला कि बुक स्टोर अछि ताको मागो बहुत सारा पब्लिशर कर थिबो सेठी तेके टे देखि दबो टिके तार कोन सब चैप्टर सब रहउची चैप्टर टे खेले दबो तुमको से जो इंग्लिश सहित अकाउंटेंट रोच मान जो इंग्लिश गुडा को से लिखि चंती सेटा इजी टू अंडरस्टैंड होची नै समस्त डिफरेंट टाइप ऑफ व्यू थाए मु एटा फॉलो करिची गोटे गोटे एमिति बुक थिबो जोटा एते हार्ड इंग्लिश थिबो जे से सब प्रति दि चारटा सेंटेंस भीतर गोटे गोटे वर्ड को हमें डिक्शनरी रे सर्च करे पड़तो से टाइम हेले कोन बेसी टाइम वेस्ट हो आम स्टार्टिंग गोटे इजी बुक नबा मु तुमको फिजिकल एसेंशियल फिजिकल एजुकेशन रेफर करछे तार इजी टू अंडरस्टैंड अछि बाकी मु सेटा को फॉलो करिवि आउ भलो रहइबो से बुक हैला आउ जिमति आउ किछ हमें जेदु ऑब्जेक्टिव नै जिबा जिमति हमर कोन रहउची इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जिमति शुभम कहितला गोटे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ना कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कहितला इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कोन होची सेम जिंस कोन थिंकिंग इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट रे आसीबो so physical activity must be learned hence there is a need for thinking on the part of the intellectual mechanism hala which is resulting acquisition of knowledge
physical activity are essential for the development of child scientific insight, intelligent, superior type of reflective thinking. କ'ଣ thinking ଆସୁଛି thinking ଟା ସେଟା mental ରେ ଆସିଯିବ mental ଆଉ କ'ଣ completely mental ଆସିଯିବ ହେଉଛି thinking କେମିତି ଆସିବ ନା mental ଭିତରେ ଆସୁଛି କ'ଣ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ ହେଉଛି ତମକୁ understand କରିବ ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ରିସିଭ୍ କଲା ମୁଣ୍ଡ ନାଇଁ କି ରିସିଭ୍ କଲା ପରେ ଆନାଲାଇଜିଂ କରିବ ଆନାଲାଇଜିଂ କରିସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ମତ ଦବ ବା ଆଗେ ଥିଙ୍କ କଲା କିଛି ଜିନିଷ କିଛି ଡାଟା ଆଣିଲା ସେ ଡାଟାକୁ ଗୋଟେ ଡିସିସନ ନେବା ପାଇଁ ଥିଙ୍କ କଲା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଏଇଟା ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ମାନେ ଭାବିବା ହେଲା ସେଇଟା ହେଉଛି କମ୍ପ୍ଲିଟ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ତାପରେ ଆସିଯିବ କ'ଣ पर्सनाल डेवलपमेंट भी रहिबो जोटा कि पर्सनाल एडजस्टमेंट कहउछन्ती वोकेशनल डेवलपमेंट भी रहिबो फिजिकल एजुकेशन रो कोन कैरियर रहउछि जोटा कि वोकेशनल माने होछि इनकम जे कोन सब रहउछि इनकम हला जेमति हमें तार सब कोन सब रहला कोर्स जेमति बहुत सारा कोर्स अछि जेमति तमे एबे करछो बीपेड करछो तापर अछि एमपेड अछि तापर अछि कोन पीएचडी रहउछि सेमति बैचलर डिग्री रहउछि बीपीए रहउछि आउ कोन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट रहउछि तापरे इवेंट ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइजर रहउछि जिम ट्रेनर रहउछि योगा ट्रेनर रहउछि एमति वेरियस बहुत सारा जिंस अछि लागी ए सब अछि वोकेशनल डेवलपमेंट ऊपर तापरे आसीबो किछि बहिरे देतो न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट कोन होछि न्यूरो आसला माने कोन नर्वस सिस्टम आसीला न्यूरॉन सब पळे आसे नर्वस सिस्टम मस्कुलर डेवलपमेंट होछि कोन मस्कुलर कोन मसल हैला तो दीटा जेतरा मिसी गला हे गला कोन न्यूरोमस्कुलर मान कोऑर्डिनेशन जो हमर नर्वस सिस्टम आ मस्कुलर सिस्टम कोऑर्डिनेट हे कि काम करबे सेटा न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट माने केते शीघ्र तम पाखरे ब्रेन रे जेते शीघ्र रेस्पॉन्स पहुंचीबो सेते शीघ्र तमे कोन से रेस्पॉन्स हिसाब रे रिएक्ट करिवो ए नुई कि तमे बॉलटा जेते शीघ्र देखिबो सेही सब शॉट खेलिबो ना जे लेट रे तुमको बॉल देखाला तो शॉट खेली परिबन तो शॉट खेलिया कहले कोन मसल मूवमेंट दरकार कि नाही ना कोइथरे आखिर शॉट खेली परिबो कि कहबे बॉलटा जा बोली सिमी जीवो कि जीवन ना तो बैट धरछो आराम से जेते शीघ्र न्यूरोमस माने नर्वस सिस्टम काम करबे से शीघ्र मसल हेल्प करबे तापर रोज कोन रहबे कल्चरल डेवलपमेंट रोची एमती डेमोक्रेटिक वैल्यू ए सब जिंस रहिबो तो स्पेशली हमें पांचटा से पांचटा ही रहिबो तापर तुम टिके ए सब जिंस देखिबो एटा गला कोन आज कोन पले ना फिजिकल एजुकेशन व्हाट इज फिजिकल एजुकेशन द मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड ऑब्जेक्टिव आउ एम्स आउ डेफिनेशन आज हम एति के पढिले हला तापर रहिबो हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया सेटा को हम पढिबा नेक्स्ट बेसी पढिया ठीक न हिस्ट्री कौन प्री इंडिपेंडेंस से कौन रोची पोस्ट इंडिपेंडेंस से कौन रोची हला सेटा होची हिस्ट्री आ सेटा गोटे हम जानिया को निहात दरकार सेटा बहुत सारा क्वेश्चन आसीबो जेमते हमर एलएनसीपी होची हला केबे हला एलएनसीपी साई कोन स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो हेला सेटा कोन हला कॉल एलएनसीपी जो हमर एलएनआईपी थिला एलएनसीपी हला तापर आउ कोन ग्वालियर जो कॉलेज देची के कहिजो ना नै तुम सब जिंस जानि तो ना नहीं ना इबे फास्ट सुनुछ ନୂଆ ଶୁଣୁଛୁ ଏବେ ମୁଁ ସାର୍ ଶୁଣି ନାହିଁ हो हो एटा होची प्री इंडिपेंडेंस परे कोन होची इंडिपेंडेंट 1947 हम इंडिपेंडेंट पाई माने हम तो स्वाधीनता पाई ता पूर्व फिजिकल एजुकेशन कोन थिला हैला सेटा को पढिबा ता परे कोन हेची डेवलपमेंट हैला कोन सब आसीची को मसिया रे कोन हेची से सब आसी से मसिया गुडा को बा डेट गुडा को हमें मन रखिबा बेसिकली से मसिया को मन रखिबा जोटा को हमर गोट दिटा तीनटा मार कवर करिवो तो ओवरऑल कहले फिजिकल एजुकेशन पर चारटा पांचटा मार्क आसीबो से पांच मार्क को हमें कवर करिबा कोन आसी आज जोटा पढे दिल ता ऑलमोस्ट हाफ मार्क पड़ेला आ ए जिनसटा पढे देबी कोडा हमें पोस्ट इंडिपेंडेंस प्री इंडिपेंडेंस पढेबा आउ रहिला गोट दिटा कोठी सेटा पढे देले हमर ऑलमोस्ट फिजिकल एजुकेशन तो 50% कंप्लीट हो गला तापर मेजर सब्जेक्ट गुडा को धीरे धीरे नबा स्टार्टिंग एते करियाटा ठीक न हला तापर तमे बुक जल्दी आनी पढो आ मते बेस्ट गोटे नोट करी कि मते काली भितरे
କାଲି ତ ରବିବାର ଅଛି ହଁ ତମେ ପଢିଲେ ଭଲ କଥା ନା ସୋମବାର ବି ତମେ ସବମିଟ କର ମୁଁ ଯାହା ଆଜି ପଢେଇଲି ତାକୁ ଲେଖ କିମ୍ବା ଟାଇପ କର ଯାହା ବି କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଡିଫରେଣ୍ଟ ହବା ଦରକାର କେହି କାହାଠୁ କପି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ କଣ ରହିଲା ନା ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଫିଜିକାଲ ଏଜୁକେସନ ଏମ୍ ଅଫ ଫିଜିକାଲ ଏଜୁକେସନ ଆଣ୍ଡ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଏମ୍ ଆଣ୍ଡ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଅଫ ଫିଜିକାଲ ଏଜୁକେସନ ଏଟା ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତା ସହିତ ଆଉ ତମର ୱାର୍କ ମାନେ ହଉଛି କବାଡି ହେଲା କି କବାଡିର କୋର୍ଟ ଟାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ ମତେ ଦିଅ ଦେଖିକି ଦବ ଯୋଉଠୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛ କର କଣ କଣ ରହିଲା ଯେତିକି କୋର୍ଟର ସାଇଜ ରହୁଛି ଜୁନିୟର କଣ ରହୁଛି ସିନିୟର କଣ ରହୁଛି ଆଉ ମେନ୍ ସିନିୟର ମେନ୍ ର କଣ ରହୁଛି ସିନିୟର ଓମେନ୍ ର କଣ ରହୁଛି ସବ ଜୁନିୟର କଣ କୋର୍ଟ ସାଇଜ ରହୁଛି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ମତେ ସେ କୋର୍ଟଟା ଦରକାର ସୋମବାର ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ନ ଜାଣିଛ କବାଡି କୋର୍ଟ ବିଷୟରେ ସର୍ଚ୍ଚ କର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ନହେଲେ କମ ସେ କମ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଖାତାରେ ଲେଖିକି ମତେ ଦିଅ ମୁଁ ସେଦିନ ତମକୁ ବୁଝେଇବି ସୋମବାର ଦିନ ଗୋଟେ ଗେମ୍ ଉପରକୁ ଯିବା ଉଇଥ ଏ ଜିନିଷ ଦେଖିବି ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ୱାର୍କ ରହିଲା ତ ଏତିକି ମତେ କରିକି ଦବ ସିନସିୟରଲି ଏ ଜିନିଷ କର ଧୀରେ 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 ହବ ନହେଲେ ତମେ ଏମିତି କଲେ ସୁବିଧା ହବନି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ବୁଝିଲା ଦବ ତ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ଭିତରେ ହଁ ସାର୍ ସବମିଟ୍ କଲି ହଁ ଏଇଟାକୁ ଟୋଟାଲ ସବମିଟ କରିବ ଫିଜିକାଲ ଏଜୁକେସନ ଟାକୁ ତା ସହିତ କଣ କବାଡି କୋର୍ଟ ହେଲା ଆମେ ଗେମ୍ ଟାକୁ ଦେଖିବା ଏ ଓକେ ଗେମ୍ ସାର୍ ରୁ ଆସିବ 15 ମାର୍କ ଆସିବ ଗେମ୍ ରୁ ହେଲା ଆଉ ଏ ଗେମ୍ ଟା ତମକୁ ପୁରା ଲାଇଫ ଲଙ୍ଗ ହେଲ୍ପ କରିବ ଯୁଆଡେ ବି ଯାଅ ହେଲା ତ ଆଜି ପାଇଁ ଥାଉ ଏତିକି ଆରାମସେ ସତର୍ଡେ କୁ ଏନ୍ଜୟ କର ହେଲା ଆଉ କଣ ଯଦି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି ପଚାର ନହେଲେ ରଖିବା ହେଲ୍ଥ ଏଜୁକେସନ ଆଉ ଏ ଯୋଉ ଫିଜିକାଲ ଏଜୁକେସନ ଫିଜିକାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଖାପାଖି ସମାନ ଲାଗୁଛି ହେଲ୍ଥ ଏଜୁକେସନ ବି ଫିଜିକାଲ ହେଲ୍ଥ ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥ ସୋସିଆଲ ହେଲ୍ଥ ଏଗୁଡା ସବୁ ଅଛି ହଁ ସେଟା ସେମ୍ ସବୁ ସେମ୍ ରହିବ ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆସିବ ସେଟା ହେଲ୍ଥ ରିଲେଟେଡ ଜିନିଷ ଆସିବ ସେମ୍ ଜିନିଷ ନୁହେଁ କି ହେଲା ଯେତେ ଡିପ୍ କୁ ଆମେ ଯିବା ସେତେ ରହିବ ସେମ୍ ରହିଲେ ବି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ରହିବ ହେଲା ଠିକ ଅଛି ହେଲ୍ଥ ଏଜୁକେସନ କଲେ ଟିକେ ହେଲ୍ଥ ବେନିଫିଟ ପଳେଇ ଆସିବ ହେଲା ତ ଫିଜିକାଲ ଏଜୁକେସନ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତିକୁ ମୁଁ ବୁଝେଇଥିଲି ଫିଜିକାଲ ଏଜୁକେସନ ଦିଟା ଯାଉଛି ହେଲା ହେଲ୍ଥ ବି ଯିବ ସ୍କିଲ୍ ବି ଯିବ ତମେ ଖେଳିବ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କହିଲା ଗୋଟେ ତମକୁ ଚାଲିବା ଆଉ ଖେଳିବା ଭିତରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅଛି ତମେ ଜଣେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଏତେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଖେଳିବ ଆଉ ଯେତେ ଲେବୁଲ ହାଇରେ ଖେଳିବ ତାକୁ ସେତେ ସ୍କିଲ୍ ଟାକୁ ବାଗେଇବାକୁ ପଡିବ ତ ସେତେ ସ୍କିଲ୍ ପାଇଁ ସେ ଦିଟା ହଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲ୍ଥ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ସ୍କିଲ୍ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେମିତି ବିରାଟ କୋହଲିର ଯୋଉ ଟେକ୍ନିକ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପରଫେକ୍ଟ ଟେକ୍ନିକ ଦରକାର ସେଠି ଆହୁରି ଜିନିଷ ଆସିବ କାଇନ୍ସୋଲୋଜି ଆସିବ ଯୋଉଟା ତମର ଏଥର ଚାପ୍ଟର ଅଛି କାଇନ୍ସୋଲୋଜି ହଉଛି କଣ ମୁଭମେଣ୍ଟ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଲା କି ମୋସନ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆସିବ କୋଉ ବଡିର ଏଙ୍ଗେଲ ଆସିବ ଲିଭର ଆସିବ ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ବୋନ୍ ସେଦିନ ଯୋଉ ପଢିଥିଲେ ବୋନ୍ ଯୋଉ ରହିଲା କୋଉ ବୋନ୍ ଟା କୋଉ ଆଙ୍ଗେଲରେ ରହିଲେ ଆମର ଇଞ୍ଜୁରି ଲେସ୍ ହବ କେମିତି ବଡି ମୁଭମେଣ୍ଟ କରୁଛି ମସଲ ର ମୁଭମେଣ୍ଟ କଣ ରହୁଛି ତା ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଗଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଇଞ୍ଜୁରି ଆସିବ ଇଞ୍ଜୁରି କଣ ରହୁଛି ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ସ୍ପ୍ରେନ୍ ଏସବୁ ବହୁତ ସାରା ଆସିବ ଯେମିତି ଆମର ଇଞ୍ଜୁରି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଞ୍ଜୁରି ଆମେ ପଢିବା ଏସବୁ ବହୁତ ଅଛି ଏତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଲା ହବ ସବୁ କ୍ଲିୟର ଆଉ କଣ କୁହ ଅଲମୋଷ୍ଟ ହେଲ୍ଥ ଏଜୁକେସନ ସେମ୍ ଆସିବ କିଛି ଖାଲି ମତେ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର ମୋ ସହିତ କେହି ଗୋଟେ ଦି ଜଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ରୁହ ସମସ୍ତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ରୁହ ଆମେ ସେ ଫିଜିକାଲ ଏଜୁକେସନ ଭିତରେ କଣ କଣ ଆସିଛି ଟିକେ ମୁଁ ତମକୁ ଆଇଦର ମୁଁ ତମ ଆଇଡିଆ ଦେଇ ଦଉଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ମତେ ଟିକେ ନୋଟ ଟା ଦେଇଦିଅ ନହେଲେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ନୋଟ ଟା ଟିକେ ମୁଁ ଫାଙ୍କା ହେଇଗଲେ ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିଦେବି କରିଦେଇକି ପଠେଇଦେବି ଆଉ ଇଜି ହବ ଟିକେ ପଢିବା ପାଇଁ ହେଲା ଆଉ କଣ କୁହ କାହାର କଣ ଆଉ ଟିକେ ବୁଝିବ ଯଦି ପଚାର ନହେଲେ ଏଣ୍ଡ କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝି ହଉଛି ନା ନାଇଁ ନା ଭଲ ଲାଗୁନି ନା କଣ ଅସୁବିଧା ହଉଛି ନା ବୁଝିବ ସବୁ ବୁଝିବ ସାର୍ ମୁଁ ତମ 100% କହୁଛି ତମକୁ ଯଦି ତମେ ସିନସିୟରଲି ମୁଁ ଯାହା ଜିନିଷ କହିଲି ଫଲୋ କଲ ତ ତାର 95% ତମେ ଜବ୍ କୁ କ୍ରାକ୍ କରିବ 95% ହେଲା ଆଉ 5% ସେଟା ତ ରହିବ ଟିକେ ଯାଇ ପଇଲେ ଯଦି ସେ ଜିନିଷ ଫଲୋ ନ କଲ ତାହେଲେ ବି ତମେ ଜବ୍ କରିବ ସେଟା ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇପାରିବିନି ହେଲା କି
ତ ଯାହା କହୁଛି ସେଇଟା ସିନ୍ସିୟରଲି ଫଲୋ କର। ବାକି ନିଜେ ମୁଁ ଏକା ନୁହଁ, ମୁଁ ଯାହା କହିବି ତା ସହିତ ତମେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି କରିବ। ଯେମିତି ତମେ ସେ ଜିନିଷ ପଢିବା ଟାଇମରେ ତମେ ବହୁତ ସାରା ଏମିତି ଜିନିଷ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବ ଯୋଉଟା ତମେ ବୁଝିପାରୁନଥିବ, ନହେଲେ ସେଇ ଆଡକୁ ଯିବ, ନହେଲେ ମତେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଇ ୱାର୍ଡଟା ସହିତ ମେସେଜ କର, ମୁଁ ତମକୁ ସେଇଟା ଗାଇଡ କରିଦେବି ହେଲା। ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ ମୋର କାମ ତମକୁ ଗାଇଡ କରିବା ହେଲା, ଆରାମସେ ହବ। କହିଲି ଯାହା ଖାଲି ନିଜେ ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କର ଆଉ ରୁଟିନ କର ହେଲା କି। ରୁଟିନ କର, କେମିତି ରୁଟିନ କରିବ ନା ତମକୁ ମୁଁ OABS ସିଲାବସଟା ପଠେଇଲି ସେଦିନ। ତମର ଆମର ଆମେ 5 ଦିନ କ୍ଲାସ କରିବା, ସୋମବାରରୁ ସେ ଫ୍ରାଇଡେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲାସ କରିବା, ସଟରଡେ ସଣ୍ଡେ ଫାଙ୍କା ରଖିବା। ଏ 5 ଦିନରେ ତମେ 6 ଦିନ ପଢ, ସଣ୍ଡେ ଦିନ ରିଲାକ୍ସ କର। ସେଦିନ ରୁଟିନ କର କୋଉ ଦିନ କୋଉ ଚାପ୍ଟରଟାକୁ ତମେ ପଢିବ ହେଲା କି। ଆମେ ସେଇ ହିସାବରେ ବି ପଢେଇ ଦେବା ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ। କୋଉ ଦିନ କୋଉ ଚାପ୍ଟର ପଢିବ ଆଉ କେତେ ଟାଇମ ପଢିବ, ଆଉ ଏଇଟା ଫିକ୍ସ ହେଲା କି। 2 ଘଣ୍ଟା ଯଦି ତମେ ଟାଇମ ଦଉଛ, ଯଦି ଯୋଉ ମାନଙ୍କର ପଢାରେ ଟଚ୍ ଅଛି ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସେ ବସିଯିବେ 2 ଘଣ୍ଟା 3 ଘଣ୍ଟା 4 ଘଣ୍ଟା ବସିଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ମାନେ ଲାଗୁଥିବ ଏଇଟା କଣ ଏମିତି ହବ, କିନ୍ତୁ ବସିବାକୁ ଏନି ହାଉ ତମକୁ ବସିବାକୁ ପଡିବ। ତ ତମ ହିସାବରେ କେତେ ସମୟ ବସି ପାରିବ ସେଇ ଟାଇମ ଟାକୁ ଆଗେ ରଖ, 2 ଘଣ୍ଟା କି ଘଣ୍ଟେ କି 3 ଘଣ୍ଟା। ତ ସେଇଟା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ ସବୁଦିନ ପାଇଁ। ତାକୁ ଯଦି 2 ଘଣ୍ଟା ଯଦି ତମେ ପଢିପାରୁନ ସେଦିନ କୌଣସି କାମ ପାଇଁ, ଆର ଦିନ ତାକୁ ଯାହା ବି ହେଲେ ରିକଭର କରିବ। ପଢ ନ ପଢ ମୁଁ ତ ମ୍ୟାଟର ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ବସ ସେ ଜାଗା ଉପରେ, ବହି ଉପରେ ବସ, ଖେଳାଅ। ମୁଁ ଏତିକି ଚାହୁଁଛି ହେଲା କି। ତମେ ଯେତିକି ସମୟ ଦବ ସେ ତମ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। 2 ଘଣ୍ଟା ଦିଅ, 2 ଘଣ୍ଟାଟା ଫଲୋ ହବ ଟିଲ୍ କମ ସେ କମ 6 ମନ୍ଥ ପାଇଁ ହେଲା। ଘଣ୍ଟେ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଯଦି ଦଉଛ, ଅଧଘଣ୍ଟାଟା ଫଲୋ ହବ 6 ମନ୍ଥ ପାଇଁ ହେଲା। ତାମାନେ ନୁହେଁ ଯେ 2 ଘଣ୍ଟା 3 ଘଣ୍ଟା କହିକି ଆର ଦିନ ଘଣ୍ଟାଟେ ପଢିବି ତାକୁ କହିବି ନା ନା ପୁଣି କାଲିକି ପଢିଦେବି ବରଂ, ସେମିତି ନୁହେଁ ହେଲା। ଗୋଟେ ଡିସିପ୍ଲିନ ଲାଇଫ ଗୋଟେ କର ଯଦି ଜବକୁ କ୍ରାକ୍ କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ତମକୁ କହିଲି ନା 95% ଜବ୍ କ୍ରାକ୍ କରିବ, ସେ ଚିନ୍ତା ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଆଉ କୋଉ ରିଲେଟେଡ ଯଦି କିଛି ଆଜ୍ଞା ଡାଉଟ୍ ସାର୍। ଅଛି ତାହେଲେ ରଖିଥିବ, ପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢେଇବା ତାକୁ ପଚାରିଦବା। ଯଦି କିଛି ଅଛି ପଚାର, ନା ଏଣ୍ଡ କରିବା? ଏଣ୍ଡ କରିଦେବା। ହଁ। ହଁ ଭାଇ କୁହ। ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ ଭାଇ। ହଁ କଣ କୁହ, ଓପିନିଅନ, ସଜେସନ? ଆମର ମଣ୍ଡେ କେତେଟା କ୍ଲାସ ହବ ପୁଣି? ଭାଇ ମଣ୍ଡେ ଗ୍ରୁପରେ ଇନଫର୍ମ ହେଇଯିବ, ଗ୍ରୁପରେ ଇନଫର୍ମ ହେଇଯିବ ଭାଇ। ଓହୋ।